إذا غندوزو لأune autre partie من le cours qui est très importante aussi وهي le calcul ديال la puissance d'un nombre complexe. Et on va commencer par le calcul ديال la puissance ديال le nombre i. Donc on va essayer de calculer i à la puissance n. D'accord? Donc on va commencer par une remarque. D'accord? فهاد les puissances هادو. Donc لاحظوا لها درت i à la puissance 0 غتعطيني 1. لا درت i à la puissance 1 donc هي i. D'accord? لا درت i à la puissance 2 غتعطيني هي moins 1. D'accord? لا درت i à la puissance 3 غتعطيني هي i au carré fois i. i au carré هي moins 1 fois i هي moins i. D'accord? دابا لا درت لاحظوا لا درت i à la puissance 4 qu'est-ce que j'aurai? J'aurai i à la puissance 3 اللي هي moins i fois i. Donc غتعطيني هنايا هي moins 1 i fois i هي moins 1 moins 1 fois moins 1 هي 1. D'accord? Donc la درت i à la puissance 5 لاحظوا. Donc هي i à la puissance 4 fois i. i à la puissance 4 هي 1 fois i هي i. D'accord? Donc لاحظوا la درت i à la puissance 6. Donc هي i à la puissance 5 fois i. i à la puissance 5 هي i fois i هي moins 1. i à la puissance 7 لاحظوا. Donc il y a i à la puissance 6 fois i. Donc i à la puissance 6 il y a moins 1 fois i il y a moins i. D'accord? نحسبوا حتى i à la puissance 8. Donc il y a i à la puissance 7 il y a moins i fois i. Donc i fois i il y a moins 1 fois moins 1 il y a 1. Donc اشنو كنلاحظوا؟ لاحظوا هنايا i à la puissance 0 هي 1. Après كندوزو ل i. Après كندوزو ل moins 1. Après كندوزو ل moins i. On reprend avec 1 i à la puissance 4 لاحظ. On reprend avec 1. Le suivant شنو هو i. لاحظ i à la puissance 1 هي i و i à la puissance 5 هي i. Après, on va aller vers moins 1. Après, moins i. D'accord? Donc لاحظوا بأنه les puissances ديال i ce sont des puissances cycliques. Donc كيبداو ب 1 في الزيرو في البويسونس 0. Après كيدوزو ل i في البويسونس 1. Après كيدوزو ل moins 1 في البويسونس 2. وaprès كيدوزو ل moins i في البويسونس 3. في البويسونس 4 كيرجعوا عاوتاني ل 1. 5 i 6 moins 1 7 moins i في في الويت كيرجع عاوتاني ل 1. دونك cyclique dans le sens ان عندهم غير 4 valeurs soit 1 soit i soit moins 1 soit moins i. D'accord? Donc هادو هما les valeurs اللي عند les puissances ديال i. D'accord? Le résultat il est très important. Ça va nous permettre de calculer la puissance, n'importe quelle puissance d'ILI. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de le calcul, de la remarque les puissances d'ILI, ce sont des puissances cycliques. Ou on dit I à la puissance 4 égale à toujours 1. D'accord? Donc ça, c'est un résultat qui est très important qu'on va utiliser qu'on pourra utiliser pour calculer les puissances de i ou pour calculer n'importe quelle puissance de i. Alors maintenant, prenons un exemple. Donc là, on va calculer par exemple i à la puissance 100 par exemple. Donc sachant que on dit i à la puissance 4 égale à 1. Donc pour ce faire, il suffit d'écrire 100 sous la forme d'IL 4 fois quelque chose. Donc, alors, 100 est un multiple de 4. Donc, I à la puissance 100, هي I, fois à la puissance, pardon, 25 fois 4 égale, donc, غنكتب هذه l'expression sous forme ديال I à la puissance 4, le tout à la puissance 25. D'accord? Donc, égal. Donc, لاحظوا I à la puissance 4 عندي هي 1. Donc غيبقى لي هنا à la puissance 25 و i à la puissance 25 راه هي 1. Donc l'avantage اللي كان عندنا في هذا le premier calcul هو ان 100 est un multiple de 4.
D'accord? Donc maintenant, je vais prendre une autre puissance, les machines multiples de 4. Donc prenons par exemple 801, par exemple. Donc je veux calculer i à la puissance 801. Donc égal, bien sûr, l'idée c'est d'utiliser l'égalité هذه. I à la puissance 4 égale à 1. Donc la façon la plus simple هو أنني نحاول نقسم على 4. Donc نقسم 801 على 4 ونكتبها على شكل 4 fois quelque chose plus quelque chose. D'accord? Donc غادي نمشي نقسم 801 غنقسم على 4. Bien sûr كنعطيكم la méthode باش كيف ما كانت عندك la puissance tu vas le faire. Donc 801 على 4 غتعطيني هي 200 وغيبقى لي 1. C'est ça? Donc 801, je pourrais l'écrire sous la forme de 200 fois 4, اللي هي 800 plus 1. Donc غتعطيني هنايا i à la puissance 200 fois 4 plus 1. Donc après, je vais séparer le terme اللي فيه 4 مع le reste. Donc غتعطيني هي i à la puissance 200 fois 4 fois i à la puissance 1 اللي هي i égale. Donc كيبان لكم هنايا puisque هذا السام multiple عنده la puissance multiple de 4 غتعطيني 1. Donc غنديرو la même méthode qu'on a utilisée avant. Donc هذه هي i à la puissance 4 le tout à la puissance 200 fois i. Donc غنشوفو d'autres exemples. Donc غنشوفو i à la puissance 2023. D'accord? Donc كيف ما قلنا la première chose هو أنني كنمشي ندير القسمة ديال 2023 على 4. Donc غنمشي ندير 2023 divisé par, par 4. D'accord? Donc la divisée 2023 par 4 غتعطيني 505. D'accord? وغتبقى ليا 3. Donc tout simplement 2023 نقدر نكتبها على شكل 505 fois 4 plus 3. D'accord? Donc je vais l'écrire هنايا في la puissance. Donc غتعطيني هي i à la puissance 505 fois 4 plus 3. D'accord? Donc égal. Donc كيف ما شفنا donc je sépare les deux termes. Donc غتعطيني هي i à la puissance 505 fois 4 fois i à la puissance 3. Donc غتعطيني هنايا هي i à la puissance 4 le tout à la puissance 505 fois i à la puissance 3. Donc i à la puissance 4 هي 1, à la puissance 501, 505 هي 1 fois i à la puissance 3. Donc غتعطيني هنا i à la puissance 3. Donc كنعرف بلي i à la puissance 3 هي i carré fois i. Donc هي moins 1 fois i هي moins i. D'accord? Donc de cette façon, on pourra calculer n'importe quelle puissance ديال i. Donc d'abord نشوفوا la formule de Moivre qui va nous permettre de calculer les puissances ديال les nombres complexes. Donc, je commence par l'écriture exponentielle. Donc, كنعرفوا بلي l'exponentielle ديال i θ le tout à la puissance n. Donc, لاحظوا الزاوية ولا l'argument ديال هذا لو كومبلكس راه هو θ. لا رفعت كل شيء على puissance n كنقدر j'utilise la règle ديال les puissances où je vais l'écrire sous la forme ديال exponentielle i n θ. دونك ولا عندي ان كومبلكس هنايا اللي لارغيومون ديالو هو ان تيتا. داكوغ. دونك ملي غنبغي نكتب لا فورم تريغونوميتريك ديال هاد لو نومبر كومبلكس غادي يكون عندي هو الكوسينوس ديال الزاويه ديالو اللي هي ان تيتا. داكوغ. بلس اي سينوس ديال ان تيتا. لاحظتوا وكنعرف بان l'exponentielle ديال اي θ. دونك عاود شديت هاد لو نومبر نيت. دونك l'exponentielle ديال اي θ على بيسونس ان نقدر نكتبو على هاد الشكل. l'exponentielle ديال اي θ راه هو الكوس ديال θ بلس اي سين θ باغ ديفينيسيون ديال هاد لا نوتاسيون exponentielle على بيسونس ان. دونك ولات عندي ليغاليتي اونتر هاد لي دو. داكوغ. دونك لاحظوا الكوس ثيتا بلس اي سينوس ثيتا على بيسونس ان. هاد الان كندخلوها هنايا لداخل
في الكوس اوف سين، هي الكوس ديال ان تيتا بلس اي سين ديال ان تيتا. داكور. دونك سكي نو دون ديريكتومون لا فورمول دو موافر. دونك لا فورمول دو موافر كتقول لي بلي سواء نكتبها على شكل اكسبونسيال اللي هي ليكسبونسيال ديال اي تيتا على بيسونس ان، كندخل ان هنايا هي ليكسبونسيال ديال اي ان تيتا. داكور. سوا ملي كيكون عندي لو نومبر كومبلكس سو فورم trigonométrique, donc عندي cos θ plus i sinus θ à la puissance n كلشي. دونك كندخل هاد الان لداخل، دونك غتعطيني هي cos n θ plus i sin n θ، وهذه كنسميوها لا فورمول دو موافر. دابا غنشوفو اون بويسونس ديال ان نومبر كومبلكس اللي عطينو لنا سو فورم الجبريك. دونك الا كان عندنا زد مكتوب على شكل A plus IB، دونك عطينو لنا سو فورم الجبريك، و سكي دوموندي هو دو كالكولي غران زد اللي هو اون بويسونس دو زد. داكوغ. دونك A plus IB على بويسونس n. دونك في هاد الحالة سي كوا لا ميثود؟ دونك كنبداو بزد لو بوتي زد. دونك كنبداو بلو بوتي زد، دونك A plus IB، وكنحاولو نكتبوه سو فورم تريغونوميتريك. داكوغ. دونك غادي يولي عندي لا فورم تريغونوميتريك ديالو هي R فوا كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. دونك اون فوا كنكتبوه سو فورم تريغونوميتريك بيان سور راه عندي لا فورم اوتوماتيكمون، راه عندي لا فورم اكسبونسيال. دونك كيف ما شفنا، دونك غير هاد لا بارتي كنعوضها بالاكسبونسيال، دونك غتبقى هي R اكسبونسيال اي تيتا. داكوغ. دونك دو سيت فاسون غيسهل عليا ندير لا بويسونس. دونك لاحظوا دابا الا درت زد ولا غران زد اللي هو بوتي زد على بويسونس ان، لاحظوا كيسكو جوغي. دونك جوغي ار، دونك غنعوض بوتي زد بلا فورم اكسبونسيال ديالو، دونك تعطيني هي ار اكسبونسيال اي تيتا لوتو على بويسونس ان. D'accord. Égal. Donc, je vais répartir n sur le produit. Donc, il y a r à la puissance n fois exponentielle et θ, le tout à la puissance n. D'accord. Donc, après, donc, il y a r à la puissance n fois, donc, là, exponentielle i θ à la puissance n, j'utilise la formule ديال موافر. Donc, هاد n غادي تدخل لي لداخل. Donc, غتعطيني exponentielle i n θ. D'accord? Ou bien de la façon, je pourrais calculer la puissance d'un nombre complexe sous forme algébrique. D'accord? Donc, on va voir l'exemple maintenant. إذا دابا ناخذ un exemple. Donc, Z1 égale à 2 plus 2i à la puissance 6. Donc, لاحظوا بلي à l'intérieur هنايا في la base عندي un nombre complexe sous forme algébrique. Donc, Z, نسميه Z égale 2 plus 2i. Donc la première chose qu'il faut à faire, c'est de rendre la forme une forme trigonométrique. Donc, pour le rendre en forme trigonométrique, on doit calculer le module ou l'argument. Donc pour calculer le module, je calcule module de z égale donc la racine carrée de a carré plus b carré. Donc a carré est 4 plus b carré est 4 ou la racine carrée de 8 qui est 2, la racine de 2. D'accord? Donc après, je calcule le cosinus. Pour calculer l'argument, je dois calculer cosinus θ et sinus θ. Donc cosinus θ, le réel ou 2 sur le module. Donc il y a 2 racines de 2. D'accord? Donc il y a 2 il y a 1 sur racine de 2. Donc je multiplie par racine de 2 le fort au il y a racine de 2 sur 2. De même, je calcule sinus θ. كيف ما شفنا donc هو l'imaginaire, donc il y a 2 sur le module, donc il y a 2 racine de 2. Donc c'est la même chose, c'est le même nombre هنا اللي خرجنا في الكوسينوس, donc c'est la racine de 2 sur 2. donc كما كنعرفوا لونجل اللي عندها الكوسينوس ديالها هو الراسين دو 2 sur 2 والسينوس هو الراسين دو 2 sur 2 هي θ égale pi sur 4 modulo 2pi. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Donc, on dit le module ou on dit l'argument. Donc, je pourrais écrire Z sous forme trigonométrique. Donc, il y a R, le module. Donc, le module, c'est 2 racines de 2.
d'accord, fois cosinus θ plus I, pardon, donc on a θ غنعوضها ب sur 4 plus I sinus pi sur 4. D'accord? Donc, bien sûr, ملي كنكتب Z sous forme trigonométrique, راه عندي automatiquement la forme exponentielle. Dans la forme exponentielle, فيها le module, donc il y a 2 racines de 2 exponentielle θ اللي هي pi sur 4, alors pi sur 4 I. D'accord? Donc, هذا هي la forme exponentielle ديال le petit z. D'accord? Maintenant, كما شفنا, il suffit de mettre en puissance هذا العدد هذا اللي خرج لنا à la puissance 6. D'accord? إذن le petit z هو 2 racine de 2 exponentielle pi sur 4 i. Donc z1 ce n'est que z à la puissance 6. Donc je vais remettre le nombre à la puissance 6. Donc z1 sera, donc il y a 2 racines de 2 exponentielle pi sur 4 i, le tout à la puissance 6. Donc je vais répartir le 6 sur les deux termes. Donc là, il y a 2 à la puissance 6 fois la racine carrée de 2 à la puissance 6 fois l'exponentielle. Alors, l'exponentielle de pi sur 4 i, le tout à la puissance 6. Donc j'ai juste réparti de la puissance sur les trois termes. Donc ce qui est égal, donc là 2 à la puissance 6, racine de 2 à la puissance 6 هي 2 à la puissance 3. علاش؟ لأن racine de 2 غتضرب 6 fois, d'accord? Donc غتعطينا 2 fois 2 هي 2 fois 2 fois 2 3 fois. Donc il y a 2 à la puissance 3 fois l'exponentielle. Donc là je vais appliquer encore la formule ديال Moivre. Donc le 6 غادي يدخل داخل في l'exponentielle. Donc غتولي هي alors 6 sur 4 pi ou 6 sur 4 هي 3 sur 2. Donc 3 sur 2 pi i. D'accord? Donc Z1 sera 512. Donc 2 à la puissance 6 fois 2 à la puissance 3 غتلقاوها هي 512 fois l'exponentielle ديال 3 sur 2 pi. Donc غنردها sous forme trigonométrique comme ça. حيت عارفين باللي l'angle 3 pi sur 2 كنعرفوا الكوسينوس والسينوس ديالها. Donc غنردها sous forme trigonométrique. Donc غتعطيني cosinus ديال 3 pi sur 2 plus i sinus ديال 3 pi sur 2. Donc لاحظوا هنايا لا مشيت للساغل trigonométrique. Donc هذه 0 هذه pi sur 2 هذه 2 pi sur 2. D'accord? وهنايا هي 3 pi sur 2. Donc 3 pi sur 2 c'est modulo moins pi sur 2. D'accord? C'est le même angle. Donc لاحظوا هنايا الكوسينوس ديالها هو 0. D'accord? Et le sinus ديالها هي moins 1. D'accord? Donc il suffit de réécrire Z1. Donc غتعطيني هي 512. Donc هذا غتمشي 0 وغتعطيني moins 1 في i. Donc هي moins 512 i. وهذا هو notre résultat final. دابا غنشوفوا ان اكزرسيس اللي تحط في الكونكور ديال لا ميديسين 2009 ديال فاس. Donc, la question est la suivante. Donc, trouver l'argument du nombre complexe. Alors, z égale la racine carrée de 3 moins i à la puissance 2009. On a des réponses. Bien sûr, باش نلقى l'argument, خصني نردو sous forme trigonométrique ou la exponentielle. Très important. Donc, لاحظوا comment on va procéder. Donc, on va suivre la même méthode qu'on a utilisée avant. D'accord? Donc, on dit z, grand Z, grand Z égale racine de 3 moins i à la puissance 2000, 2009. D'accord? Donc, on dit le petit z هو la racine carrée de 3 moins i. Donc, قلنا la méthode كيف ما شفنا شنو هي la méthode هو هذه. C'est la forme algébrique ديال z. Dès le petit z. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le transformer en forme trigonométrique. Mais quand on trigonométrique, on dit la forme exponentielle en même temps. D'accord? Donc, c'est ça ce que je vais faire. Donc, on dit petit z ou la racine carrée de 3 moins i. Donc, باش نحول la forme trigonométrique, je vais suivre les mêmes méthodes qu'on a utilisées. Donc, en premier lieu, je calcule le module de z.
اللي هو la racine carrée ديال a au carré plus b au carré. a au carré هي 3 plus b au carré هي 1. Donc 3 plus 1 هي 4. Donc هي 2. Donc mon module هو 2. Donc غنمشي باش نكالكولي دلتا. باش نلقى دلتا لا ميم ميثود كنمشي نكالكولي الكوسينوس دو تيتا. قلنا الكوسينوس دو تيتا شنو هو؟ هو لو ريال sur le module والسينوس تيتا هو l'imaginaire اللي هو موان 1 sur الموديل. داكوغ. ومن هنا كنقدر نستنتج تيتا. دونك لاحظوا هنايا باللي شنو عندي الكوسينوس هي الراسين دو 3 sur 2 والسينوس هي موان 1 دومي. دونك هنا اون بارل دو تيتا. دونك هذه هي لا سيركل تريغونوميتريك. دونك سيبوزون ان عندي هاد السينوس موجب عندي 1 sur 2. داكوغ. دونك مون تيتا في هذه الحاله هذه غتكون هي بي سور 6. غتكون هي بي سور 6 غتكون هنايا بي سور 6. باغ كونطخ بي سور 6 راه السينوس ديالها موجب اللي هي ان دومي. باغ كونطخ هنا السينوس سالب. دونك السينوس سالب صافي السينوس غيكون هنايا وعنده نفس الكوسينوس مع بي سور 6. دونك غادي يكون نفس الكوسينوس هنا ولكن السينوس راه سالب. دونك غتكون الزاويه ديالي هنايا. دونك غتكون هي موان بي سور 6. D'accord? Donc, mon θ, ce qui implique que mon θ égale à moins pi sur 6. Donc, automatiquement, à partir de là, je pourrais extraire la forme exponentielle del petit z. Donc, petit z égale exponentielle. Là, donc, le module, donc, il y a 2, اللي هو الموديل exponentielle i θ. Donc, θ est moins pi sur 6. D'accord? Maintenant, puisque le petit z, le sous forme exponentielle, d'accord? Donc, je vais essayer de remettre en puissance le petit z. Donc, implique grand Z égale petit z à la puissance de 1009 égale, alors petit z, لقيناه هو 2 exponentielle moins i pi sur 6, le tout à la puissance de 1009. Donc, égal. Donc, après, je vais répartir 2009 sur les deux termes. Donc, il y a 2 à la puissance 2009 fois. Alors, هنايا لاحظوا باللي غتولي عندي 2 à la puissance 2009 fois exponentielle moins i pi sur 6 à la puissance 2009. Donc غندخل هاد 2009 لداخل في l'exponentielle. Donc غتعطيني هي l'exponentielle ديال alors moins 2009 sur 6 pardon 2009 sur 6 pi. D'accord. Donc لاحظوا هنايا اشنو لاش وصلنا لان mon z mon grand z il est égal à le R اللي هو هذا qui est positif strictement positif fois l'exponentielle ديال moins i θ. Donc parce que هذه هي la forme exponentielle en fait. Donc mon module هو R ومون ارغيمون اللي كنقلب عليه راه هو هاد θ هذا. داكوغ. دونك هنايا باسكو في السؤال كيقول لي وجد لارغيمون. دونك مون ارغيمون دونك لارغيمون دو غران زد راه هو هاد θ هذا اللي هو موان 2009 sur 6 pi. Bien sûr, toujours modulo de pi. D'accord? Donc, la problématique que j'ai, هو أنه هاد l'argument que j'ai trouvé ما عنديش هنايا في la liste ديال les réponses. Par contre, راه يقدر يكون modulo ديال شي واحد فيهم. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc, on va voir maintenant comment faire la situation, comment trouver la bonne réponse. D'accord? إذا هذا هو l'expression ديال لا فورم اكسبونسيال ديال غران زد. داكوغ. ولا ميثود باش نلقاو لو موديلو ديال هاد الزاويه هادي هو اني كنمشي نديفيزي 2009 على 6. لاحظوا الا مشيت ديفيزي 2009 على 6 كيسكو سافا دوني. دونك غتعطيني 3. دونك 18 غتبقى 2 0 3 2 9 4 تبقى 5 هنايا. دونك 2009 هي 334 fois 6 plus 5. D'accord? Je vais la remplacer ici. Donc là, il y a 2 à la puissance 2009 fois l'exponentielle de moins. Alors 2009, il y a 334, d'accord, fois 6 plus 5, d'accord, fois la pi i sur, sur 6. D'accord? Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste répartir les deux termes sur 6.
غتمشي ليا 6 وغتبقى 5 sur 6. دونك غتبقى غيولي عندي زد هو 2 على بيسونس 2009. داكوغ اكسبونسيال. لاحظوا هنايا موان 334. دونك 6 sur 6 غتمشي غتبقى غير 334 موان 5 sur 6 بي. داكوغ لو تو بي اي. داكوغ دونك لاحظوا من هنايا راه جو بوغي فواغ باللي ما ريبونس كوريكت راه هي بي. داكوغ من هنايا علاش لحقتش l'exponentiel si je répartis l'exponentiel ما بين moins 5 sur 6 و l'exponentiel ديال moins 334 هذا c'est un nombre pair وكيف ما شفنا بلي l'exponentiel ديال زاوية avec le i وهذا العدد اللي مع الزاوية هو عدد موجب. داكوغ c'est un nombre positif alors لهذاك l'exponentiel كيساوي لينا 1. دونك لاحظوا لا درت لا كملت الكالكول غتعطيني 2 على بيسونس 2009 اكسبونسيال ديال موان 5 sur 6 بي اي. داكوغ فوق الاكسبونسيال ديال موان 334 بي اي. وهذا كيف ما شفنا بيسكو هذا الي بير داكوغ راه هو 1. داكوغ دونك هذا هو ليكريتور لا فورم exponentielle ديال grand Z. Donc 2 à la puissance 2009 exponentielle moins 5 sur 6 pi. Ou mon argument là هو moins 5 sur 6 pi ou ma réponse correcte هي B. إذا غنشوفوا un autre exercice. Donc هذا مأخوذ من concours de FAS 2012. Donc on voudra trouver la forme algébrique ديال le nombre complexe moins 1 plus i à la puissance 2012 وعطينا des réponses. Je vais essayer de le faire d'une façon beaucoup plus rapide que l'exercice les fait. Donc لاحظوا des grands Z هو moins 1 plus i à la puissance 2012. D'accord? Donc petit z غيكون هو moins 1 plus i. Donc كنمشيو نلقاو la forme trigonométrique. Donc calculer le module de z ou la racine carrée ديال moins 1 au carré il y a 1 plus 1 au carré il y a 1 il y a racine de 2. D'accord? Après je calcule cosinus θ. Donc cosinus θ هو réel moins 1 sur le module sur racine de 2. Donc moins 1 sur racine de 2 il y a moins racine de 2 sur 2. Et sinus θ هو l'imaginaire هو 1 sur racine de 2 هو racine de 2 sur 2. Donc l'angle اللي كتعطينا هذه هي 3 بي sur 4. Donc باش تشوفوها rapidement. Donc لا كانت هذه بوزيتيف فالراسين دو 2 sur 2 في الكوس والراسين دو 2 sur 2 في السين تيتا غتكون هي بي sur 4 غتكون هنايا. باغ كونتخ لاحظوا بان الكوسينوس سالب. دونك كوسينوس سالب اوتوماتيكمون كاين هنا. داكور والسينوس موجب هو هذا. دونك لونغل ديالي غتكون في هذه البلاصه هذه. داكور دونك عندي هنا بي سور 4 هنا 2 بي سور 4 اللي هي بي سور 2 وهنا 3 بي سور 4. دونك الزاويه ديالي تيتا هي 3 بي سور 4. داكور donc de cette façon je pourrais écrire mon petit z sous la forme ديال le module ديالو هو racine de 2 fois l'exponentielle ديال 3 pi sur 4 pi i. دابا الا بغيت نحسب grand z je vais mettre هاد l'expression à la puissance 2012. donc غتعطيني هي racine de 2 à la puissance 2012 fois l'exponentielle ديال هاد العدد هاد l'exponentielle à la puissance 2012. donc غتعطيني هي 3 fois 2012 sur 4. D'accord? Pi, le tout pi i. D'accord? Donc l'ardo z sera égal, donc la racine carrée de 2 à la puissance 2012. donc exponentielle, donc 3 على ضربتها في 2012 وقسمتها على 4 تعطيكم هي 1509 pi i. داكوغ دونك هاد العدد هذا كيعطينا موانزا. علاش لحقاش هاد العدد اللي في لونغل 1509 فردي. دونك ملي كنمشيو لا سيركل تريغونوميتريك هاد 1509 بي غادا تكون هنايا. داكوغ دونك الكوس ديالها هو موان زان والسين ديالها هو زيرو. دونك لا ردينا هاد لو نومبر سو فورم تريغونومتريك غتعطي هي كوس ديالو بلس اي السين ديالو. السين ديالو كيكالا زيرو والكوس يكالا موان زان. دونك هاد العدد كله كيعطينا موان زان. دونك هاد لو غران زد غيكون هو موان راسين كاري دو 2 على بيسونس 2012. دونك ايكال لاحظوا هنايا بلي 2012 نقدر نكتبها. دونك الا شفت هنايا في الاجوبه راه ما عنديش راسين دو 2 عندي 2. دونك باش نحيد هاد لا راسين غادي نقسم
2012, le 1006 fois 2 si vous voulez. Donc, il y a 1006 fois 2. Donc, il y a moins racine de 2 à la puissance 2 à la puissance 1006. وهذه racine de 2 à la puissance 2 il y a 2. Donc, il y a tout simplement moins 2 à la puissance 1006. Ou ma bonne réponse, ça serait il y a D.